Terangnya soal ini maksa kaiga kabun kaiga apa nih nakatepa ya pia kaya kan Marcus Max terang na kaiga lagi kasado juga dukuan na permer Max seberang sa dukuan na permer romeri relax mantap tita pa ya piu Max Pilan nah katan Max lagi kau pilan Max Magus ulo ang buat kakek kaya buklo ya buat ka Boleh dia Russian franc. buat ka kay gar ka bu buat ka yang makabuka imamu buklo basta pangungutan ka na ba ku baya umur yan pangungutan ka na ba kesu di na pembuat Sibay cakuan ya bu digital. ya buklo bedu Magus 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 Ano mga alawa, oo. Kaya kay gar ka bu ya ulo smile ka Magus smile ka ki hi mag-smile ka say hi hi say hi ibubukula bedu katatan kaya bun katan actually nakalainis ka niya sa kawan koto kikilig man pipang ako gimana guguti kata juga bahkan biasa lalungannya lagi du tampang cuk tawang ka bye Max bye bye